जगन्नाथंकर प्रसादर 6टा ना ये तो भाईना जगन्नाथ धाम रे केते पूजा पार्वण करुचंती श्राद्ध पकाउचंती शुणु पुओ जगन्नाथंकर अबढ़ा अभड़ा कैबल्य निर्माल्य महाप्रसाद महाप्रसाद षढ़विध कौ जगार कौ ठाकुर विश्वर अछंती तांकर प्रसादर 6टा ना ताले पंडिते महाप्रसाद केमिति हुए ना विमलांक पाखरे समर्पण हो सारिबा पर से महाप्रसादर मान्यता कौन बुझुस तेणु जगन्नाथंक उच्चिष्ट खाइले किए विमला जगन्नाथंक स्त्री किए विमला ठिया हो ता माने जिए जहा ओइठा खाइबो सेता स्वामी तो भौणी कोन तो ओइठा खाऊ नै हबजी तो भौणी किसी तो कहिनी सर अरे प्रकृत कथा एडी केते कोन हबो अरे भाई ओइठा कोन भौणी खाउनी हबजी सेमती विमला खाई देथबे ताले जगन्नाथ को स्त्री के केही कथा अरे बेले बेले भाई जदी तरकारी पत्र छाडिला भौणी खाई दो खाई जाउची जगन्नाथ को ओइठा जदी खाई देथबे विमला से खाई देथबे हां ताले जगन्नाथ को स्त्री विमला ना जगन्नाथ को स्त्री लक्ष्मी हेले हेले नहीं विमला हेले नहीं देवदासी हेले नहीं तू तो बहुत दिन रो संगीत मो मुंड कहूची कहिलु टिके मुंड खर्च करी जगन्नाथंकर स्त्री किए हेबे गरुड़ हेबे किए गरुड़ ये भाईयाटा कोठु चुटिचु माने ता माने तू बाइक रे जोठी जीवु तो वाहन कोन बाइक बाइक जगन्नाथ को वाहन गरुड़ तो स्त्री तो गाड़ी नहीं ना तो के स्त्री हो ना जगन्नाथ को गाड़ी किए गरुड़ जगन्नाथ स्त्री के सारे टिके रह एठी तो पुराना कालिया मौसा माने बसचंती गोटे कथा मुंड को आसुची से सोई पड़िबे हां ये होची गुरु घर पाठ मौसा हां आपण बहु पुरातन गायक पाला सुनी चंती आगे गरुड़ भगवानकर वाहन ना आसन आउ आपणकर ये जो बसी ये कौन आसन ये आपन को घर जाए नहीं जीव इरे गरुड़ पृष्ठ रे नारायण बसिले स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन रे से नहीं पहुंचाए ये जो चेयर रे तुम्हें बसिच ये कौन तुमको नब ना तुम्हें ताकू नब ताले गरुड़ भगवान वाहन ना आसन कौन कहना वाहन किंतु कवि कौन लिखिले मौसा महाचलाक कहले गायक बोली बताए कवि कौन लिखिले बलराम दास कहले खग आसने खगपति खटती लक्ष्मी सरस्वती खटते मु जगन्नाथ पाखक जीवी सबुजाक प्रश्न उत्तर दिया जीवो किंतु गरुड़ तो भगवान कर वाहन ये बलराम दास कहले केमती खग आसने खगपति खटंती खाली कौन सेति कहले गरुड़ आसने मुरारी गोपरे रखिले बाचुरी अरे गोपरे रखिले बाचु गोपरे रखिले बाचुरी आये गोपर सबु आसे जाओ जाओ बापा ताले भगवान कर गरुड़ वाहन ना आसन मौसा सेतिकी नुह अच्युत लिखिले कहला कि आसन देवी आसन केउ जले पाद दुई जन कवि कहिले जे ये गरुड़ होची भगवान कर आसन किंतु आसन तो केबे हेले मनुष्यर भार बहन करी नब नहीं नब तार प्रकृत प्रमाण कौन है
ଇଏ ପାଠ ସେଠି ନାହିଁ, ଇଏ ଗୁରୁ ଘର ପାଠ ସେଠି ନାହିଁ, ସାରଙ୍କ ପାଖରେ। କଲେଜରେ ପଢେଇଲେ କଣ ହବ? ନଲେଜ ନାହିଁ। ମଉସା, ଖ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗର୍ତ। ଖ ଅର୍ଥ କେମିତି ଗର୍ତ? ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ବହି ହଉଛି ନୈଷଧ୍ୟମ ଚରିତ, କବି ହେଲେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ବଦନ ସୌଷ୍ଠବ ନିର୍ମାଣାର୍ଥେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ। କହିଲେ ହୃତସାର ମିବେନ୍ଦୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍ଗ ଦମୟନ୍ତୀ ବଦନାୟ ବ୍ୟଧସା କୃତ ମଧ୍ୟ ବିଲୋକ୍ୟତେ ହୃତ ଗମ୍ଭୀର ଖନିକ ନୀଳିମ। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ବଦନ ସୌଷ୍ଠବ ନିର୍ମାଣାର୍ଥେ ପୁଅ ହୃତସାର ମିବେନ୍ଦୁ ମଣ୍ଡଳ। ଇନ୍ଦୁମଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରୁ କିଛି ସାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅପହରଣ କଲେ କି? ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଖମା। ଏବେ ମହାକାଶଚାରୀ ମାନେ ଯାଇ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲ ଖମା ଅଛି। ନଥିଲା ପଣ୍ଡିତେ କଣ ମହାକାଶଚାରୀ ମାନେ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଖାଲ ଖମା ଅଛି ବୋଲି? କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ଖ କହିଲେ ଗର୍ତ, ଗ କହିଲେ ଗମନ କରିବା। ଗାତ ଖୋଳିବ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଗାତରେ ବସା ବାନ୍ଧିବ, ସିଏ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତେ ସର୍ପ। ତେଣୁ ସର୍ପ ପଣ୍ଡିତେ ହଉଛି କିଏ? ସେନା ଅନନ୍ତ। ଅନନ୍ତ କୂଳରେ ଥିଲା ବେଳେ କିଏ? ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କ ସେବା କିଏ କରନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ କଣ ଏକା ବେଳକେ ସେବା କରିବେ? କାମୁଡା କାମୁଡି ହେବେ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ନୁହନ୍ତି। ୟାକୁ ଅର୍ଥ କଲେ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ହବ। ये जो गरुड़ आसन है ये 3-4 प्रकार अर्थ भगवान